par la paix, par l'amour. العالم تأخر بالتحرك ضد داعش والقاعدة. Le monde, je crois, a tardé avant d'agir contre Daesh et contre Al-Qaïda. أنا في عام 2004 يعني قبل 11 سنة قلت أن الإرهاب لا دين له ولا مذهب له ولا وطن له. En 2004, c'est-à-dire il y a 11 ans déjà, j'avais dit que le terrorisme n'avait pas de religion, n'avait pas de patrie, n'avait pas une appartenance particulière. وقلت أيضا في عام 2012 نحن في حرب عالمية ثالثة. Et en 2012, j'avais déjà dit que nous étions au sein d'une troisième guerre mondiale, déjà en 2012. هؤلاء يعني ما يحبون يشوفون كل بلد آمن، كل عائلة آمنة، ما يحبون يشوفون هذا الشيء. سؤال أخير، أعرف أن توفرت لدينا معلومات أنهم ينوون إنشاء يقدموا على هذه العمليات الإرهابية، وقد بلغناها لمكاتب المخابرات هذه الدول في بغداد، من الجملة كانت فرنسا. Nous avions eu des informations concernant ces attentats qui étaient préparés par ces groupes, et nous avions transmis ces informations au service de renseignement des différents pays concernés, y compris la France. كانوا ينوون نشاطات إرهابية في فرنسا وفي إيران وفي مصر. Ils projetaient de commettre des opérations terroristes en France, en Iran, en Égypte. ويستبيحون كل دول العالم. Et donc nous devons combattre ces complexes qui sont représentés par Daesh par un autre complexe. نحن في العراق نورين، نحن بالعراق نواجه عملية دفاع مو بس عن العراق وعن دولكم وعن دول العالم. Nous, en Irak, finalement, nous ne défendons pas seulement l'Irak, nous défendons vos pays également, nous défendons finalement tout le monde. هؤلاء الموجودين بالعراق يمكن أن يعودوا إلى بلدانكم ويمارسوا عمليات إرهابية في نفس بلدانكم. Parce que ceux qui se trouvent actuellement en Irak, les terroristes qui se trouvent actuellement en Irak, peuvent retourner chez eux, peuvent retourner dans vos différents pays pour y commettre des actes terroristes. تذكرين العملية اللي صارت هنا وقتلوا فنانين عندكم في باريس؟ Vous vous souvenez, l'action terroriste qui a eu lieu ici à Paris et qui a eu pour objectif des artistes, qui a tué des artistes. هؤلاء فرنسيين كانوا جاءوا العراق قليلا تدربوا وخرجوا جاءوا لهنا مارسوا عملية. Et ces actes étaient le fait de Français qui sont venus en Irak, qui sont restés un certain moment en Irak, qui se sont entraînés là-bas et qui sont revenus ici pour commettre cet acte. العام الماضي 2014 كانوا ينتمون إلى 82 دولة. En 2014, les terroristes quand même appartenaient à 82 pays, 82 nationalités différentes. من أصبح عدد الدول أكثر من 100 دولة. أكو دول تتدرب فيها عناصر داعش، تتدرب تدريبا عسكريا. Il y a des pays où les éléments de Daesh bénéficient d'entraînement sur le territoire de ces pays. أكو دول توجد فيها عناصر تمول داعش بالأموال. Il y a des pays où nous trouvons des individus qui financent Daesh financièrement. أكو دول تسخر الإعلام يخدم داعش وأهداف داعش وخطاب داعش. Il y a des pays qui mettent leurs moyens d'information au service de Daesh pour faire la propagande pour Daesh, ce qui sert Daesh et ses objectifs et ses plans. أكو دول تسهل مرور داعش عن أراضيها حتى تصل إلى الدول المنكوبة بنشاطات داعش. Il y a des pays qui facilitent le passage des éléments de Daesh pour atteindre les pays qui vont être victimes des actes de Daesh. ماذا نعمل نحن؟ Alors que devons-nous faire? Que faisons-nous? بالنسبة أننا نحتاج أشخاص يقاتلون داعش. Nous avons besoin de gens, de combattants pour combattre Daesh. نحن لسنا بحاجة أن يأتون رجال يقاتلون بدل رجالنا. العراقيون هم يقاتلون داعش على الأرض. Nous n'avons pas besoin de gens qui viendraient pour aider à combattre Daesh. Les Irakiens sur le terrain combattent Daesh. لأن المقاتل في العراق يحتاج إلى سلاح. Le combattant en Irak a besoin d'armes. غطاء جوي. Il a besoin d'une couverture aérienne. تمويل لوجستي. A besoin d'un appui logistique. تمويل مالي.
a besoin de financement, خدمي وإنساني. a besoin effectivement des services effectivement وعندما logistiques, sur le plan des تتعرض services بعض humains. المناطق إلى النزوح أو إلى الهجرة يجب عليهم أن يحتضنوا هؤلاء وينطوهم رعاية كافية. You can prepare everything to you if you. But I don't remember, but it was a very, very. 2005 I was